Lihat, to be yang diawali it, kemudian to be diikuti adjektif atau noun, lalu to verb 1. Dalam bahasa Indonesia misalnya apa? Indonesianya dulu. Bahasa Indonesianya dulu. Indonesianya. Senang membaca buku ini. Iya, senang membaca buku ini. Say in English. It was nice to read this book. Kalau itu kebiasaan bukan was, kecuali kalau lampau berarti it is. It is nice to read this book. Ya, atau it is happy. Ya, it's happy to read this book. Lihat, it is happy to read this book. Boleh tambahi pronoun di sini. Kira-kira di mana? Kira-kira tambahi pronoun di sini. Yaitu for me. Ya, silakan Inggriskan. It is happy for me to read, ya, to read this book. Ini happy, ini is it tetap, ya kan? Ya. Yang lain kasih contoh, silakan. Give example. What about if we change this for him? It's okay, no problem. Ya. Termasuk ini kalau bertanya ya, silakan buat pertanyaan. Apakah kamu senang membaca buku itu? Say, ayo, tinggal dibalik. Is it nice for you To read to read this book? the book, yeah. Is it nice for you to read to read this book? this book? Is it happy for you? Ya. Senang kamu jumpa dengan dia? Coba. Semuanya. Is it Is it happy happy for you for you to meet to read him? Ya. Apa artinya to meet di situ? Bertemu. Arti lainnya to meet adalah kaki? dengkul. Ya, kaki. Beda. Ya. Itu bahasa Jawa ya. Itu ya. Is it tinggal dibalik, ya kan? So there are 5 patterns that you have learned, that is important for you to learn. Ya. Using to be, ya. Among others, diantaranya ini. It is, ya. It is happy for me to read the book. It's nice for me to meet you. Ya, when you praise someone that you meet, kalau kamu ingin memuji seorang yang kamu ketemu atau di depan umum kamu mau ceramah, you may use that. Ya, boleh gunakan itu. It's happy for me, ya, to deliver, menyampaikan, to deliver a speech in front of you, misalnya begitu ya, in front of you. So, yeah. So there are at least how many patterns? Jadi kira-kira berapa minimal pola? 5. 1. It dulu, to be dulu ya. Pertama adalah to be yang diawali there. Diartikan apa? To be diawali there, ya. Atau there, to be after there, yaitu ada, ya. Itu berarti kalimat keberadaan, existence, ya, existence. Ketika kamu ingin mengatakan ada banyak teman di sekolah, ada 3 siswa di ruangan itu, ada masalah di rumah tangganya, ya, ada masalah di rumah tangganya, maka gunakanlah kalimat it yang diawali to be yang diawali there. Itu satu paket ya. Jadi there sama to be satu paket artinya apa? Ada. Apakah to be-nya bisa berubah tensisnya? Bisa. Misalnya apa? Ada anak laki-laki di sini kemarin. Say in English. There was a boy
boy and this class Yeah. yesterday. Yesterday there was a boy here, ya. Yesterday. Itu ketika ingin mengatakan future akan, bisakah dengan to be? Akan ada buku baru di perpus? Bisa. Say in English please. There will be new book, ya. Atau kalau bukunya banyak ya new books. Kalau itu buku cerita ya there will be new story books. Ya, yang penting buku, ya. Kalau itu buku cerita yang menarik ya there will be interesting story books, ya. In our library. Book apa artinya? Buku. Kalau buku biru? Blue? Blue? Book. Buku biru. No. Oh, kayak air di kasih batu. Ya. Kalau buku jatuh? Buku kedebuk ya. Itu bahasa Jawa ya. Ya. Itu ya. Berarti to be di situ walaupun there tetap bisa berubah tense-nya. Present is are. Past was were. Apalagi present perfect has. Telah ada solusi masalah itu. Telah ada solusi tentang masalah itu. Ayo. There has been solution to the problem. Sudah ada buku baru di perpus. There has been, kalau satu buku ya has been a book. Has been a new book. Kalau bukunya banyak ya there have been, ya, new books in our library. Ya, jadi pertama polanya there to be. Nah, yang kedua apa? Masih to be. To be yang diawali subjek, kemudian diikuti complement. Contohnya apa? Ya, kalau tadi zaman dahulu ada seorang gadis cantik bernama Cinderella, itu there to be noun, ya. Ya, there was, ya, once upon a time there was beautiful girl named Cinderella. Kemudian kalau kalimat yang lain, misalnya apa? Ya, dia adalah gadis, ya, seorang gadis yang cantik, yaitu sama, yaitu she was karena lampau ya, atau she is, gitu ya. Siapa lagi yang bisa membuat subject to be complement yang bukan noun? Kalau noun kan misalnya she is a doctor, she is a nurse. Kalau yang bukan noun, yang noun apa? Siapa bisa? Yang bukan noun ya adjective, yaitu she is happy, he is handsome, the man, ya. She is so kind. Apa? She is so kind. Ya, itu berarti subject to be complement yang berupa adjective, ya. She is so kind, she is so smart, she is very smart, she is very brilliant. Nah, itu berarti noun, adjective. Satu lagi adverb of time, yaitu misalnya apa? Where is your father? My father is in Jakarta. The cat is under the table. Berarti complementnya bisa berupa apa? Adverb. Satu lagi, complement bisa berupa apa lagi? Gerund. Misalnya kalimatnya, hobi saya menyanyi. Hobi saya is singing. Di kamar mandi. Iya, ulangi lengkap. Hobi my hobby is singing in the bathroom. Tapi baca singingnya jangan terbalik ya. Nanti orang asing nggak tahu artinya. Oh, ya kan? Iya, nanti kalau kamu tanya what is your hobby, kamu karena jawabnya cepat terus kebalik. Ya. My hobby is singing in the bathroom. Ada dia malah nggak tahu artinya ya. Malah tanya what is that? Nah. Ya, jadi bacanya yang tepat ya. Satu lagi, bisa yang lain? Ya itu sementara itu yang pokok ya. Gerund, adjective, noun, adverb. Namanya complement. Apakah to be-nya bisa berubah? Tensesnya dia di sini kemarin pakai adverb. She was here yesterday. Berarti to be-nya yang berubah menjadi past tense. Apakah to be-nya bisa present perfect?
Bisa. Dia sudah di sini 5 tahun. Say in English. Saatnya jam 4 dimulai. It's time to begin the first lesson. Bisa? Dia sudah di sini 5 tahun. She, kalau dia di sini 5 tahun pakai is kan she is here for 5 years. Tapi kalau yang lebih tepat present perfect yaitu she has been. Jadi to be yang berubah menjadi present perfect. She has been here for 5 years. Gitu ya. Dia sudah di rumah sakit 5 hari. She, kalau mau mengatakan she is 5 days in the hospital juga boleh. Tapi lebih tepat she has been. Ya. She has been. Ya. Duluan mana, tempat atau waktu? P dulu ya, PT berarti place in hospital for 5 days. Ya. Karena rumusnya PTM, place, time. Ya, kalau ada manner, tapi tanpa manner nggak apa-apa. Manner itu misalnya dengan cepat, dengan teliti, dengan rajin, dengan lembut misalnya, itu pakai manner ya. Oke. Question. Jadi itu yang kedua yaitu subject to be complement ya. Kemudian yang ketiga tadi yang subject to be verb 3 gitu ya. Subject verb 3. Subject to be verb 3 ya kan, ini pasif diartikan di ya, okay. Pasif ya, yang tadi udah ya. Silakan contohnya apa tadi, example apa tadi contohnya? Ya, the book has been read ya. The book has been read. Berarti tensesnya present perfect. Kalau buku itu dibaca tiap hari, the book is read, verb 3 karena present. Kalau bukunya banyak ya, the books are read by student every day. Gitu ya. Jadi 5 ya. Kemudian yang kelima ini, it to be adjective atau noun, kemudian pronoun boleh, kemudian tambahin to verb 1. It is happy for me to read this book. Oke ya. Question please.